Da li znate koliko je korisna pirinčana voda? To nije običan otpad iz kuhinje. Ne samo da je voda od kuvanog pirinča blagotvorna za čoveka zbog svojih zdravstvenih koristi, nego i za biljke izvanredno prirodno đubrivo. Naredni put kada budete pravili pirinač, nemojte bacati vodu od pirinča. Ona može pomoći biljkama da dobro rastu. Reč je o jednom od najboljih prirodnih đubriva. Ostanite sa nama da saznate važne detalje o fantastičnoj pirinčanoj vodi i kako se koristi. Može se upotrijebiti preostala voda od kuvanja pirinča, a isto tako se može koristiti i voda od ispiranja pirinča. Praksa je da se pirinač opere u vodi pre nego što se kuva. Pranjem pirinča će se u vodi zadržati neki hranjivi sastojci iz pirinča. Tu pre svega mislimo na skrob, ali i još neke hranjive materije. Skrob iz pirinčane vode obezbeđuje biljkama ugljene hidrate, a biljke ih skladište za energiju. Također promoviše razvoj korisnih bakterija, koje pomažu biljkama da napreduju. Zalivanje biljaka pirinčanom vodom može omogućiti da bolje cvetaju, ostvare bolje prinose i budu zdravije. To je prirodno đubrivo i sadrži dovoljnu količinu azota, fosfora i kalijuma, koji su esencijalni hranjivi sastojci neophodni svim biljkama. Kada kuvate pirinač, stavite više vode i nemojte soliti, jer je so štetna za biljke. Kada procedite pirinač, dobit ćete pirinčanu vodu, koja je veoma korisna za biljke i sadrži i više hranjivih sastojaka nego ona od ispiranja pirinča. To je zato jer se ključanjem deo hranjivih sastojaka iz pirinča preseli u vodu. Pirinčanu vodu od kuvanja ostavite prvo da se ohladi, a tek onda koristite za biljke. Možete zalivati sobne biljke u saksijama, a također možete koristiti za baštanske biljke i prihranjivanje povrća. Pirinčanom vodom se biljke mogu zalivati, ali i prskati, tako da bude folijarna prihrana. Korisno je i jedno i drugo. Obično se jednom nedeljno biljke zalivaju i tretiraju pirinčanom vodom. Korisna je za mnoge sobne biljke, a mi ćemo spomenuti da je specijalno korisna za orhideje. Jednu šolju pirinčane vode pomešajte sa 2 šolje odstojale vode i koristite za zalivanje ili orošavanje orhideja jednom nedeljno. Tretirajte orhideje po listovima. Vidjet ćete da stvarno lepo napreduju. Da li ste vi nekada koristili pirinčanu vodu? Otkrijte nam u komentarima. Prednosti upotrebe pirinčane vode za biljke su: lako je dostupna kod svakog kuvanja pirinča. To je ekološki prihvatljivo đubrivo. Pospešuje rast biljaka i povećava prinose. Promoviše zdravu populaciju bakterija u zemljištu. Uštedjet ćete na kupovini đubriva. Blago je alkalna, što pomaže da pH zemljišta bude optimalna.
Od biljaka u bašti na primjenu pirinčane vode jako dobro reaguje paradajz zbog prisustva kalijuma, azota i fosfora koji su mu neophodni. Posebno se preporučuje u fazi cvetanja i plodonošenja. Pirinčana voda je dobra i za papriku, kao i većinu drugih povrtarskih kultura. Samo ne treba preterivati sa pirinčanom vodom da ne bi privukli štetočine i glodare. Voda od kuvanog pirinča je korisna i za ljude. Koristi se protiv dijareje, zatim za kosu, za lice, za stomak, pa čak i za bebe. U nekom od narednih radova ćemo obraditi prednost pirinčane vode za ljude. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.